Jesu Nungjui kakipan tai nung chun lo di kiti lahi Simon marak le Dr. Pipi jok makuna athu ki hedung Juidin hichi garu hilsa nok seng kiti le ain sumi te ho jouse akho ho sapuvin atha a Jesu Krista selap dinga atha la ya chung ki si mahin abonwa tha de gut la yovin Jesu Nungjui din kakipan tai atila cha te ni ani te na tha pi tan apan hin azinu tha ki da gi la yovin keima chim kati kachang hijong lang nung chon loading ati in azinu ya that ta azo zon hin ama hin kho tha de gut lai ta win cross kama a vannoi kanunga ati lai ta in ama zong cha that ta win hicha tha wa kon chon hichila Jesu Nungjui din kakipan tai ti hung ki boldo a hen hichi a ho sapu atha pale a khumi te zo se cho Jesu Krista hu hing purin a kisan tavin a khumi te zo se cho Pakai a hin ni su ke tavin a hi Jesu Nungjui din kakipan tai ti lagil ta hin angai zo se Pathenin ti bu tahen Jesu Nungjui kakipan tai Jesu Nungjui kakipan tai Jesu Nungjui kakipan tai nung chon loading keima ting ka chang hijong leng keima ting ka chang hijong leng keima ting ka chang hijong leng nung chon loading Krochu kama vannoi kanung na Krochu kama vannoi kanung na Krochu kama vannoi kanung na nung chon loading Jesu Nungjui kakipan tai Jesu Nungjui kakipan tai Jesu Nungjui kakipan tai nung chon loading keima ting ka chang hijong leng keima ting ka chang hijong leng keima ting ka chang hijong leng nung chon loading